Char Bodol ho yaglahan hai ex-BC chairman Sir Rajib D bini sinung te asuk President Sir MLA.Subodh D, Vice President hai hanya ibu nyolong wakil dan nyebo bini sini mungkin asuk asumai bagai kojogo hanya ikut tenaga dina je asuk tanai pan nyebo bes ber merjengai awan perahan hai long live, Bubagra long live, Kancha long live, Mustafa long live, BJP tipra motha panel romkha bai khobai lam sogo, CPM BJP yakare tipra motha panel romkha bai khobai lam sogo, CPM yakare BJP yakare panel romkha thangsan mari romkha bai khobai lam sogo, BJP yakare panel romkha thangsan mari panel romkha bai khobai lam sogo, Bubagra ai hotum, Bubagra ai hotum, Mustafa long live, YTF long live, TWF long live, PISF long live, Bubagra ki ব্লক নেতৃত্বে শিবহরি কামি 4 নম্বর ওয়ার্ড 30 ফ্যামিলিজ বিজেপি নি পিওর বিজেপি নি 125 ভোটার তিনি ত্রিপুরা মথা হাপাইকা সিনি বুবাগ্রানি ইয়াগ্রমই মেন হিকা তামো দীর্ঘদিন যে বিজেপি যে সিনো কগ্রমানি যে সময় যে মার্জার এগ্রিমেন্ট মানে যে ত্রিভাগিক চুক্তি মানে অমনি কোনো বংনি আবো করে আর অরণি যে বিজেপি যে লিডার থংনাই যেভাবে অরণ বরণ যেভাবে টর্চার খাইকা যেভাবে বরণ থংকা বরক অমন নাইলিয়ে বন বাকি বরক তিনি ত্রিপুরা মথাও বুবাগ্রা ইয়াগ্রমই বরক তিনি জয়নিং খাইকা বরণ जों बुबाग्रा ताई ত্রিপুরা মথা নেঙ্গিনাই जों তিনি বরণ খাবাই খুবকে লামসुगै जों बंग नाहारो सिनर फाइमान जागा सिनि MLA ताई अरनि লিডার সিনি ব্লক লিডার তাই অরণ চেয়ারম্যান যত লিডার্স সব তাই রাজীব দङ সিনি এক্স ব্লক চেয়ারম্যান তাইবো অন্য লিডার সিনি ওয়াইটিএম লিডার্স দङ দুর্জয় বরক সহ जों তিনি জাগা বরণ जों তিনি অ্যাকসেপ্ট খাইনারকা আগামী দিনো ত্রিপুরা রাজ্য আমতলে গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি নাম্বার 1 কনস্টিটুয়েন্সি অম ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে বড় জয় রে অমন নাম্বার 1 কনস্টিটুয়েন্সি অংখনে এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি ভোট থাকে 2026 অমন নাম্বার 1 অংখনে আর বিজেপি চইলামো তাই আমতলে গোলাঘাটি সুইং তিনি চইলাম বিষ্ণু কলাজা বড়নগর বিসিনি 4 নম্বর ওয়ার্ড শিহরি পাড়াও দীর্ঘদিন বরক বিজেপি খাইনাই সিপিএম খাই চংনাই বরং 30 পরিবার প্রায় 125 ভোটার তিনি খাবাই খুবাইকে বরক হামজাগি বরক ত্রিপুরা মথানি থানসা ও ভাই জয়েন ফাইকে বংনা খাবাই খুবাই লামসুগৈ নাহাকা आं एसे MLA हिसाबै चरिलामनि MLA हिसाबै बरना आं खाबाय खुबाय बुबाग्रानि थानसा लामाव हिमनानि बागै बरना लगिरनानि बागै बरक बाहायनो खाबाय खुबाय दिनै जयन फैके बंना खाबाय खुबाय लामसुगै नाहाका बथायो जयन अम बडनगर बिसिनि सिहरि गामियाव जायनो याप्रि मासका सिनि बहुत न जोंनो थकिरिखा जोंनो थंका जों दिनै 125 बुटार जों दिनै अर जयन खालायना नांखा जों अर याप्रि साना नांखा सिनि सिहरि पारा जों चाइलामार वार्ड जों अनेक दीर्घ दिन जों बरबाय थंजाखा बरक जोंनो थकिरिखा आबुनि बागै जों दिनै याप्रि साना नांखा जों अर चुइलाम केन्द्रनि बा सिनि tipra motha wo जों दिनै BJP नि अर याप्रि सानानि नांखा जों अर माहाबका tipra motha ओते सिनि मानानि प्रश्ननो सिनि उलनि बागै सिनि बसाबतिनि बागै सिनि रोमान स्क्रिप्ट नि सिनि दरकार दङ सिनि माथाय दङ सिनि टेबो कतर दङ जों आबुनि बागै जों आसा सिमिसिरि बरक जोंनो रैया जोंनो अबया कक सिमिसि सावो आबुनि कुनु बरक सामु खायन बागै जों दिनै tipra motha wo जों भबिष्यतनि उलनि बागै जों दिनै माहाबका जों दिनै अर याक्ति साका सिनि tipra motha नि बागै जों केबो आयग्रबखौ सिनि tipra सा जों केबो आगुगै फाइथों जों आबुनि बागै जों चिं ताकु बुकु बुमा बसा जों जतनो आबान खायो जों बननो कयो नगागि बो पार्टियाव तंमानि आगि आं BJP ओ तंमानि BJP नि याकारै जों दिनै
তিনি তো busuk tarik 29 tarik जों তিনি डिसेम्बरनि 29 तारिखआव जों তিনি जइन खायगा tipra मथाव जों अनेक कष्ट खायनो जों তিনি अ जागाव जों তিনি मा खायो आंनि बुंमुंखौ बिरलाल ex MLA ex member dongmani जों তিনি दुई मेम्बार न ex दुई मेम्बार नि दुइटा फेमिलि जों 10 भोटार जइनिं खायगा তিনি tipra मथाव आगे वो पार्टी तो आगे सीपीएम मेम्बर सीपीएम नंबर तो ताबुक जे tipra मथा तो जों फाइमानि आरनको मथानि जे जोंनि tipra लेन्ड दाबि लाइ दङ तिनि इंलिश रोमान रखन बो जों सक्सेस मायंनि दङ आ दुखनो जों आंनि भबिष्यत जों तेबो लराय दाबि खायजे जों जिना रोमान स्क्रिप्ट रंनो जों माना बागै आं आबनो ताबो बुसकां आगुबै tipra मथानि साम खायनो हननाय तिनि 29 तारिख डिसेम्बर आं जइनिं खायगा मुखिनि मुसागत दस मेम्बार खायगा तिनि सिन बुबाग्रा हामजागै जों बुबाग्रा थानि जों याकु साफायगा आगे नों 10 बছर तंफुर दं बरंनि जे मतेसिमा सलिबो जों किछु सामख्लायमेया जों बरं जे सातै हाजिमा खालाय हानि नामखौ जों पाराव मेम्बार संदों न सामखौ किछु सुम खालायरिया जों बरं लगे लगे तेबो थांजाक सिनायबा जों आबनो याकरै जों बुबो सिमिर ना नायमानि सुजुमाय आंनि रिमेया जों तिनिकै इच्छा खालायनाय जों बुबाग्रा थानि जों याकु साफायगा Bubagra! 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 Hansa! 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 Tahu tahu kita tak korang selabri. Bubagra ka agak orang sipil. Bubagra! Bubagra! Boleh hambai.